Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Okay, now we continue our subject in the last meeting about English phonology, and then now we have the new material of English phonology. It is talking about introduction of producing the sound. We have 6 slides. Happy watching, and then let me giving the explanation of this slide. Thank you. Okay, guys, now look at the first slide. This talk about the definition of phonology. As we know that in the last meeting I told you phonology is part of linguistics. Here I put the definition of phonology describes the organization of the sound system of language. So, phonology only about the system of language is different from pronunciation practice. Talk about how to write pronouns. Then phonology only describing how to produce the sound and then system of language. In bahasa, phonology digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem dan sebuah bahasa, bagaimana about the system of language is different from pronunciation practice. Talk about how to write pronouns. Then phonology only describing how to produce the sound and then system of language. In bahasa, phonology digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem dan sebuah bahasa, bagaimana memproduksi sebuah bahasa dengan baik. Okay, next, the second slide. This talk about the branches of phonology, or in bahasa cabang kajian ilmu phonology. Okay, if you look at the slide, there are two elements of phonology. The first one is phonetics, and the second one is phonemic. If we talk about phonetics, this branch
what about phonemic? Phonemic is kinds or elements of phonology. These learn about how produce the sound and then how the different sound when we produce the sound. For example, E, E, and then she, C, C. This about phonemic. So there are two elements of phonology. The first one phonetics, the second one is phonemic. Okay guys, now I will explain that the element of tools of produce the sound. The first one is lung. Lung in our bahasa is paru-paru. Paru-paru is useful for our body because without it we can live in the world, and then this is a very important thing in produce the sound. In our bahasa, udara yang dialirkan keluar masuk selalu dari paru-paru. And the second one is lips or bibir. Okay, lips has function in articulation, in consonant. Lips merupakan bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. Same like tongue juga dapat digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. And the last one, the important one, is vocal folds or vocal cords, yang mana di dalam our bahasa pengertiannya adalah pita suara. Pita suara sangat penting sekali dalam proses memproduksi bunyi atau suara. Pita suara bersifat terbuka dan tertutup. Pada saat kita diam, pita suara juga akan menutup. Pada saat kita berbicara, maka pita suara akan bersifat terbuka,
sehingga ada istilah yang menyebutkan bahwa pita suara memiliki karakteristik close-ended dan open-ended. Mungkin di antara kalian pernah mengalami radang tenggorokan. Apabila kita mengalami radang tenggorokan, otomatis pita suara kita akan terkontaminasi dari radang tersebut, dan suara kita akan berubah, break, sengal, pecah, tipis. Ini diakibatkan pengaruh dari radang. Maka jagalah baik-baik pita suara kita, karena ini merupakan bagian sangat terpenting sekali dalam proses menghasilkan bunyi atau suara. Okay guys, now look at the picture in the slide. I put the systematic of sound system production by human. I put it by Deacon Theory in 1906. You will look at the picture. There is muscle pores. Muscle pores is the meaning of diaphragm, suara perut, and then
melalui suara perut diangkat ke atas, foot to up into lungs, dan suara tersebut diantar ke paru-paru, paru-paru diantar kembali ke pharyngeal cavity. Pharyngeal cavity is the meaning batang tenggorokan atau rongga tenggorokan, and then melalui tongue, lidah, di sana ada bilem. Bilem ini merupakan bagian belakang langit-langit. Suara yang diantarkan dari paru-paru melalui rongga tenggorokan ini akan melalui lidah dan langit-langit atas. Anda bisa melihat di sana ada nasal cavity. Nasal cavity ini merupakan bunyi suara yang diantar melalui hidung, and oral cavity bunyi suara yang dihantarkan melalui rongga mulut. Nasal cavity memiliki karakteristik suara sengau, adapun oral cavity ini merupakan karakter suara tebal, dan ada juga yang memiliki tipis. Di sana ada nostril lubang hidung, dan mouth adalah mulut, sehingga dapat kita ambil sebuah kesimpulan bunyi diantar melalui perut, selanjutnya melalui paru-paru, selanjutnya diangkat ke atas menuju ke rongga tenggorokan. Rongga tenggorokan melalui pita suara ke atas, maka bunyi tadi diantarakan melalui bilem, langit-langit, tongue, melalui lidah, dan keluar berkarakter bunyi sengau atau bunyi rongga hidung, atau bunyi tebal atau tipis melalui rongga mulut.
Okay guys, the last one, we have the picture of vocal cords in bahasa vocal pita suara. In the corner of larynx there is one of vocal cords, and then the located is in horizontal between the vocal cords. There is one hole, we call it glottis. Okay, in luar bahasa, di ujung atas dari laring atau larynx terdapatlah dua buah pita yang elastis. Di sana lihat di gambar di sana, yang mana elastis tersebut disebut pita suara. Letak pita suara itu horizontal. Antara kedua pita suara tersebut terdapat celah. Anda lihat, ada terdapat celah yang berwarna putih. Ada terdapat celah itu yang dinamakan glottis. Saya tekankan kembali. If we talk, the glottis will open, and then if we silent, the glottis will close. Okay guys, for the exercise, the first exercise, get the data from the Google or some reference by book. What are the different options from close vocal sound in vocal cord? Coba kalian temukan by Google atau reference book. Apa perbedaan bunyi tertutup dan bunyi terbuka di pita suara? Yang kedua, explain the detail of producing sound process. Jelaskan secara detail how producing sound process. Send it by email to my email angajuniska@yahoo.com. Deadline tomorrow 30 time. Sorry, deadline besok jam 3 sore pada tanggal 7 bulan 4 2016. Thank you.